اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو ماریا اسلامک ورلڈ۔ بیوی کی 2 غلطیاں معاف کرنے والا شوہر بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت معاف کرنا بھی ہے، یعنی مجرم، خطا کار اور سزا و عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانی، خطاؤں اور گناہوں سے درگزر کرنے والا، جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ پہ جائے نرمی، محبت سے پیش آنے والا تمام انبیاء، بالخصوص خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت معاف کرنے کا نمونہ اور آئینہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی اس دعوے کی سب سے روشن اور واضح دلیل و برہان ہے۔ آپ کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات سے دوچار کرنے والے، رنج و غم اور تکلیف میں مبتلا کرنے والے، آپ کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر بینچنے اور بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس جسم کو تیروں تفنگ، نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، ذہنی کوفت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ساحر، مجنو اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کرنے والے، آل و اصحاب کو شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے پیاسے اور کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب مفتوح، جنگی قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دسترس میں آئے تو آپ نے انہیں نہ صرف کہ دل و جان سے معاف کر دیا بلکہ اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو دیس سے نکالا دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دلوں میں ڈیرا ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت بڑھا دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہو کر فرمایا، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے اور قطع تلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے آسان حساب و کتاب لے گا اور اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، وہ کون سی 3 عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اسے جوڑو، اور جو تم پر ظلم کرے تم عفو درگزر سے کام لو۔ جب تم یہ کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جانا۔ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی گناہ گاروں کو معاف کرنے والا ہے۔ یاد رہے، شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ شیطان ہرگز نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کو معاف کرے، کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرے، شیطان یہ ہرگز نہیں چاہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں، وہ شخص قبر سے سیدھا جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ ہائے ہائے پکار رہا ہوگا، فرشتے کہیں گے، وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کے اندر 3 باتیں موجود تھیں۔ جنت کے تمام دروازے کھلے ہیں، وہ شخص جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا، نمبر 1، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، نمبر 2، جو تم سے تعلق توڑے تم اسے تعلق جوڑو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 3، جو تم پر ظلم کرے، جو تمہیں دکھ دے، اللہ رسول کی رضا کے لیے اسے معاف کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک بار پھر سے عورتوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ
टूटने लगे। एक बार फिर से औरतों के हकूक़ की पामाली होने लगी। जब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन इलाकों पर गए। आपने लोगों को इकट्ठा किया। मजलिस में लोगों को दर्से अखलाक देते हुए फरमाया, लोगों, बीवी की 2 गलतियां माफ़ करने वाला शख्स कब्र से सीधा जन्नत में दाखिल होगा। बीवी की 2 गलतियां माफ़ करने वाले शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल करेगा। लोगों ने पूछा, हज़रत वो 2 गलतियां कौन कौन सी? वो बताने से पहले एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी बीवियों को दिन में कितनी मर्तबा माफ़ करें? ये सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। उसने दूसरी मर्तबा अर्ज़ की। दूसरी मर्तबा सवाल दोहराया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे। जब उसने तीसरी मर्तबा यही सवाल दोहराया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अपनी बीवियों को दिन में कितनी मर्तबा माफ़ करें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन में 70 मर्तबा। अपनी औरतों को माफ़ करो, गलतियों को माफ़ करो। हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। आपके ज़माने में एक शख्स था जिसकी बीवी नाफरमान थी। वो गुनाहों पर गुनाह कर रही थी। वो गलतियों पर गलती करती जा रही थी। वो जब भी शौहर की नाफरमानी करती, नाफरमानी करने के बाद, गलती और गुनाह करने के बाद अल्लाह से तौबा करती, अल्लाह मुझे माफ़ कर दें। अल्लाह से तौबा करने के बाद वो अपने शौहर के पास आती, हाथ जोड़ के कदमों पे बैठ के माफ़ी की भीख मांगती, मुझसे खता सरजद हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। उसका शौहर उसकी कोई भी गलती माफ़ नहीं करता था, उल्टा सज़ा ये देता था कि उसका खाना पीना बंद कर देता। वक्त गुजरता गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि उस शख्स को एक मोहलिक बीमारी लग गई। वो मोहलिक बीमारी कौन सी थी? जिल्द की बीमारी लग गई। दिन ब दिन ये बीमारी बढ़ती गई। उसके जिस्म पर जख्म होने लगे। ये बीमारी बढ़ती गई। उसने बड़े बड़े हकीमों, तबीबों से इलाज करवाया मगर बेसूद रहा। एक वक्त आया, उसकी शक्ल कुछ इस तरह की बिगड़ गई, उसकी जिल्द कुछ इस तरह की खराब हो गई थी कि कोई भी शख्स उसके साथ बैठना गवारा नहीं करता था। अजीजो अकारब में से कोई भी शख्स उससे उसका हाल पूछना गवारा नहीं करता था, उसके साथ बैठना गवारा नहीं करता था। एक तरफ सारा जहान था जो उसके साथ बैठना गवारा नहीं करता था। नफरत करते थे, कराहत करते थे, लोगों को घिन आती थी। दूसरी तरफ उसकी बीवी थी जो उसके मुंह में नवाले डाल रही थी, जो अपने हाथों से उसे पानी पिलाती, अपने हाथों से शौहर को खाना खिलाती। लेकिन बदबख्त शौहर अपनी बीवी को माफ़ नहीं कर रहा था। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। किसी ने कहा, तूने बड़े बड़े हकीमों, तबीबों से इलाज करवाया है मगर बेसूद रहा है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर उनसे दुआ करा के देखो, हो सकता है अल्लाह के नबी तेरे हक में दुआ करें और अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूलियत का शरफ अता करे और तेरी बीमारी को सेहत में बदल दे, तेरी बीमारी को शिफा में बदल दे। उसने ऐसा ही किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स की बीमारी देखी तो आपका दिल भर आया, आपको रहम आया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ किया, या बारी ताला, तेरा बंदा कितने दिनों से मुसीबत में मुब्तला है, तेरा बंदा बीमारी में मुब्तला है, तू इस बंदे को सेहत अता फरमा, तू मेरे उम्मती को शिफा अता फरमा। एकदम गायब से आवाज़ आई, मूसा, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे, अल्लाह की तरफ से आवाज़ आई है कि मैं तुझे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। वो शख्स कदमों पर लिपट गया, रो कर कहने लगा, चीखों पुकार करने लगा, या मूसा, मुझे बताया जाए आखिर मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया है, मैंने कौन सी ऐसी खता की है जिस गुनाह ने मुझे अल्लाह के गज़ब का निशाना बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर से दोनों हाथ उठाए, अर्ज़ किया, या बारी ताला, तेरे इस बंदे ने कौन से ऐसे गुनाह किए हैं जिन गुनाहों ने इससे तेरे गज़ब का निशाना बनाया कि तू उससे शिफा नहीं देना चाहता। अल्लाह ने फरमाया, मूसा, जो किसी को माफ़ नहीं करता, जो मेरी मखलूक को माफ़ नहीं करता, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगा। जो मेरी मखलूक को माफ़ नहीं करेगा, मूसा, उसकी बीवी जब भी कोई गुनाह कर बैठती, जब भी कोई गलती कर बैठती तो वो मुझसे माफ़ी की भीख मांगती थी। मैं उसे माफ़ कर देता था, मैं उसकी बीवी की कोई भी गलती माफ़ कर देता था। लेकिन ये जालिम 3-3 दिन बीवी को खाना नहीं देता था। मैं रब होकर उसके गुनाह माफ़ कर देता था, ये मेरा बंदा होकर मेरी बंदी को माफ़ नहीं करता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बदबख्त इंसान, जा पहले अपनी बीवी को माफ़ कर, बीवी की खताओं को माफ़ कर, फिर अल्लाह ताला तुझे माफ़ करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, बीवी की 2 गलतियाँ माफ़ करने
करने वाले शख्स को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अर्श का ठंडा साया नसीब करेगा। लोगों ने पूछा, हज़रत तो वो 2 गलतियाँ कौन सी हैं? फरमाया, एक शौहर पूरा दिन खाक छानता है, बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमाता है कि मुझे कुछ मिले या ना मिले, मेरे बीवी बच्चों को खाना मिल जाए। अपनी फैमिली की हर एक छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए शौहर पूरा दिन की खाक छानता है, रोज़ी कमाता है। थका हारा जब शाम को घर की दहलीज पर कदम रखता है तो आगे बजाय खुशामदीद करने के जालिम बीवी कोई ऐसा जुमला बोलती है कि उसकी थकावट और ज्यादा बढ़ जाती है। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, बीवी के मुंह से निकला वो जुमला जिस जुमले ने शौहर को दुख दिया, इतना कुछ सहने के बावजूद भी, इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद भी शौहर अपनी बीवी को माफ कर देता है, ये वो शख्स है जो कब्र से सीधा जन्नत में दाखिल होगा। फरमाया, दूसरी गलती, जब एक शौहर अपनी बीवी को कहता है कि क्या तू मुझसे मोहब्बत करती है, तो वो आगे से कहती है, नहीं मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हजरत सैयदना उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला कि किसी औरत ने अपने शौहर को कहा है कि मैं तुझसे नफरत करती हूँ। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हा को जैसे ही पता चला, आपने फरमाया, जाओ उस औरत को लेकर आओ। और औरत हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हा के सामने आई। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा, तू वही औरत है ना जिसने अपने शौहर को कहा मैं तुझसे नफरत करती हूँ, मोहब्बत नहीं करती? उसने कहा, हजरत मैंने तो सच बोला है, मैं उसे नफरत करती थी। तो मैंने कहा है, झूठ तो नहीं बोला। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, जहाँ पर झूठ ही बोल देती, अल्लाह ताला तेरी इस झूठ पर भी तुझे सवाब अता करता, तुझे नेकियां अता करता। फरमाया, अगर इस बात पर झूठ भी बोलना पड़ जाए तो झूठ बोल लिया करो, एक वक्त आएगा अल्लाह ताला तुम्हारे इस झूठ को सच में तब्दील कर देगा। जब शौहर कहे कि तुम मुझसे मोहब्बत करती है, नहीं भी करती तो कह दो मैं तुझसे मोहब्बत करती हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि जब शौहर को पता चलता है कि मेरी बीवी मुझसे नफरत करती है, मुझसे तल्लक तोड़ना चाहती है, लेकिन वो तल्लक जोड़ के रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स तल्लक तोड़ने वाले लोगों के साथ तल्लक जोड़ के रखता है, ये वही शख्स है जो क़यामत के दिन बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से मालामाल करे। अल्लाह पाक मेरी और आपकी बख्शिश फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इस तरह के मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।